ادب کہانی میں خوش آمدید۔ آج کے افسانے کا عنوان ہے عشقیہ کہانی۔ اس کو تحریر کیا ہے سعادت حسین منٹو نے۔ میرے متعلق عام لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میں عشقیہ کہانی نہیں لکھتا۔ میرے افسانوں میں چونکہ عشق و محبت کی چاشنی نہیں ہوتی، اس لیے وہ بالکل سپاٹ ہوتے ہیں۔ میں اب یہ عشقیہ کہانی لکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کی یہ شکایت کسی حد تک دور ہو جائے۔ جمیل کا نام اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو اب سن لیجئے۔ اس کا تعارف مختصر طور پر کرائے دیتا ہوں۔ وہ میرا لنگوٹیا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھے، پھر کالج میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ میں ایف اے میں فیل ہو گیا اور وہ پاس۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی مگر اس نے جاری رکھی۔ ڈبل ایم اے کیا اور معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ صرف اتنا سننے میں آیا تھا کہ اس نے ایک 5 بچوں والی ماں سے شادی کر لی تھی اور آبادن چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آیا یا وہی رہا، اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جمیل بڑا عاشق مزاج تھا۔ اسکول کے دنوں میں اس کا جی بے قرار رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ مجھے ایسی گرفتاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی سرگرمیوں میں جو عشق سے متعلق ہوتی برابر کا حصہ لیا کرتا تھا۔ جمیل دراز قد نہیں تھا مگر اچھے خد و خال کا مالک تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اسے خوبصورت نہ کہا جائے تو اس کی قبول صورت ہونے میں شک و شائبہ نہیں تھا۔ رنگ گورا اور سرخی مائل، تیز تیز باتیں کرنے والا، بلا کا ذہین، انسانی نفسیات کا طالب علم، بڑا صحت مند۔ اس کے دل و دماغ میں سن بلوغت تک پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی عشق کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو غالب کے اس شعر کا مفہوم اچھی طرح معلوم تھا۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ مگر اس کے برعکس وہ یہ آگ خود اپنی ماچس سے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کوشش میں کئی ماچسیں جلائیں۔ میرا مطلب ہے کہ کئی لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو جانے کے لیے نت نئے سوٹ سلوائے، بڑھیا سے بڑھیا ٹائیاں خریدیں، سینٹ کی سینکڑوں قیمتی شیشیاں استعمال کی، مگر یہ سوٹ، ٹائیاں اور سینٹ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ میں اور وہ دونوں شام کو کمپنی باغ کا رخ کرتے۔ وہ خوب سجا بنا ہوتا، اس کے کپڑوں سے بہترین خوشبو نکل رہی ہوتی۔ باغ کی روشوں پر متعدد لڑکیاں بدصورت، خوبصورت، قبول صورت، مہو خرام ہوتی تھی۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے عشق کے لیے منتخب کرنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سعادت، میں نے آخرکار ایک لڑکی چن ہی لی ہے۔ خدا کی قسم چند آفتاب چند ماہتاب ہے۔ میں کل صبح سیر کے لیے نکلا۔ بہت سی لڑکیاں مائی کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک برقعپوش لڑکی نے جو اپنی نقاب ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کیا حسن و جمال تھا۔ بس میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ جمیل، اب مزید تگ و دو چھوڑو۔ اس حسینہ ہی کے عشق میں تمہیں گرفتار ہونا چاہیے۔ ہونا کیا، تم ہو چکے ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صبح اٹھ کر اس مقام پر جہاں اس نے اس کافر جمال حسینہ کو دیکھا تھا پہنچ جایا کرے گا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہین دماغ نے بہت سے پلان سوچے تھے، ایک جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل عمل اور زود اثر تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس نے حساب لگا کر سوچا تھا کہ 10 دن متواتر اس لڑکی کو ایک ہی مقام پر کڑے رہ کر دیکھنے اور گورنے سے اسے اتنا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس مدت کے بعد وہ اس کا رد عمل ملاحظہ کرے گا اور اس تجزیے کے بعد کوئی فیصلہ مرتب کرے گا۔ یہ اغلب تھا کہ وہ لڑکی اس کا دیکھنا گورنا پسند نہ کرے، مائی سے یا اپنے والدین سے اس کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت کر دے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ راضی ہو جاتی، اس کی ثابت قدمی اس پر اتنا اثر کرتی کہ اس کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو جاتی۔ جمیل نے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر لیا تھا، شاید ضرورت سے زیادہ، اس لیے کہ دوسرے روز جب وہ الارم بجنے پر اٹھا تو اس نے اس مقام پر جہاں اس لڑکی سے اس کی پہلی مرتبہ مٹبھیڑ ہوئی تھی جانے کا خیال ترک کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، سعادت، میں نے یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے اسکول میں چھٹی ہو کیونکہ جمعہ ہے، معلوم نہیں اسلامی اسکول میں پڑھتی ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول میں۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اگر میں اس سے زیادہ شدت سے گورتا تو وہ بنا جاتی۔ اس کے علاوہ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ 10 دن کے اندر اندر مجھے اس کا رد عمل یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا۔ وہ فرض محال وہ رضامند ہو جاتی، میرا مطلب ہے مجھے بالمشافہ گفتگو کا موقع دے دیتی، تو میں اس سے کیا کہتا؟ میں نے کہا، یہی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ جمیل سنجیدہ ہو گیا، یار مجھ سے کبھی کہا نہ جاتا۔ تم سوچو نا، اگر یہ سن کر وہ میرے منہ پر تپڑ دے مارتی کہ جناب آپ کو اس کا کیا حق حاصل ہے، تو میں کیا جواب دیتا؟ زیادہ سے زیادہ میں کہہ سکتا کہ حضور محبت کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے،
है, मगर वो एक और थप्पड़ मुझे मार सकती थी कि तुम बकवास करते हो, कौन कहता है कि तुम इंसान हो। हिस्सा मुख्तसर ये कि जमील इस हसीन और जमील लड़की की मोहब्बत में खुद को अपनी तजिया खुदी के बायस गिरफ्तार ना करा सका, मगर इसकी ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। एक और खूबरू लड़की उसकी तलाश करने वाली निगाहों के सामने आई और उसने फौरन तहैया कर लिया कि उससे इश्क लड़ाना शुरू कर देगा। जमील ने सोचा कि उससे खत व किताबत की जाए, चुनांचे उसने पहले खत के कई मुसव्वदे पढ़ने के बाद एक आखिरी इश्क व मोहब्बत में शराबोर तहरीर मुकम्मल की, जो मैं यहाँ मनोआन नकल करता हूँ। जाने जमील, अपने दिल की धड़कनें सलाम के तौर पर पेश करता हूँ। हैरान ना होइएगा कि ये कौन है जो आपसे यूं बेधड़क हम कलाम है। मैं अर्ज किए देता हूँ, कल शाम को 6:15 बजे नहीं 6:11 पर जब आप अमृत सिनेमा के पास टांगे में से उतरी तो मैंने आपको देखा। बस एक ही नजर में आपने मुझे मशहूर कर लिया। आप अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली गई और मैं बाहर खड़ा आपको अपनी तस्वर की आंखों से मुख्तलिफ रूपों में देखता रहा। 2 घंटे के बाद आप बाहर निकली, फिर जियारत नसीब हुई और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो गया। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको और क्या लिखूं। बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मोहब्बत को अपने हुस्न व जमाल के शयान समझेंगी या नहीं? अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं खुदकशी नहीं करूंगा, जिंदा रहूंगा ताकि आपकी दीदार होते रहें। आपके हुस्न व जमाल का परस्तार जमील। ये खत उसने मेरे घर में एक खुशबूदार कागज पर अपनी तहरीर से मुंतकिल किया था। लिफाफा फूलदार और खुशबूदार था, जिसको जमालियाती ज़ौक़ ने पसंद नहीं किया था। चंद रोज के बाद जमील मुझसे मिला तो मालूम हुआ कि उसने ये खत उस लड़की तक नहीं पहुँचाया। औलन इसलिए कि इश्क का आगाज खत से करना नामुनासिब है, सानियन इसलिए कि इस खत की तहरीर बेरबत और बेअसर है। उसने खुद को लड़की मुतसव्वर करके ये खत पढ़ा और इसको बहुत मज़हक़ाखेज़ मालूम हुआ। सालिसन इसलिए कि तफ्तीश करने के बाद इसको मालूम हुआ कि लड़की हिंदू है। ये मरहला भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसके घर में मेरा आना जाना था, मुझसे कोई पर्दा वगैरह नहीं था। हम घंटों बेटे पढ़ाई या गप्पाजियों में मशगूल रहते। उसकी 2 बहनें थी, छोटी छोटी, उनसे बड़ी बचकाना किस्म की पुरलुत्फ बातें होती। उसकी मौसीकी एक इंतहा दर्जे की सादालोह लड़की उजरा थी। उम्र यही कोई 17-18 बरस होगी। इसका हम दोनों बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जमील की जब दूसरी कोशिश भी बराबर साबित न हुई तो वो 2 महीने तक खामोश रहा। इस दौरान में उसने इश्क में गिरफ्तार होने की कोई नई कोशिश ना की, लेकिन उसके बाद इसको एकदम दौरा पड़ा और इसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 लड़कियां अपनी इश्क की बंदूक के निशाने के तौर पर मुंतखब कर ली। पर नतीजा वही डाक के 3 पात। सिर्फ 4 लड़कियों के मुतल्लिक मुझे इसकी इश्किया मुहिम के बारे में इल्म है। पहली ने, जो इसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी, अपनी माँ के जरिए उसकी तक ये अल्टीमेटम भिजवा दिया कि अगर जमील ने इसको फिर बुरी नजरों से देखा तो इसके हक में अच्छा ना होगा। दूसरी गौर से देखने पर चीचक की दागों वाली निकली। तीसरी की 6-7वें रोज एक कसाई सी मंगनी हो गई। चौथी को इसने एक लंबा इश्किया खत लिखा जो इसकी मौसी की बेटी उजरा के हाथ आ गया। मालूम नहीं किस तरह। पहले जमील उसका मजाक उड़ाया करता था, अब उसने उड़ाना शुरू कर दिया। इतना कि जमील के नाक में दम आ गया। जमील ने मुझे बताया, सादत, ये उजरा जिसे हम बेवकूफी की हद तक सादा लोग समझते हैं, सख्त जालिम है, सब समझती है। जिस लड़की को मैंने खत लिखा था और गलती से अपने मेज के दराज में रखकर ये सोचने में मशगूल था कि वो इसका क्या जवाब लिखेगी, ये कमबख्त जाने कैसे ले उड़ी। अब उसने मेरा नाटका बंद कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसी तल्ख बातें करती है कि मुझे रुलाती है और खुद भी रोती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। उससे बहुत ज्यादा तंग आकर इसने अपनी इश्क की मुहिम और तेज कर दी। अब की इसने 14 लड़कियां चुनी, मगर अच्छी तरह गौर करने के बाद इनमें से सिर्फ 1 बाकी रह गई। 10 उसके मकान से बहुत दूर रहती थी, जिनको हर रोज खत्मी तौर पर देखने के मुतालिक इसका दिल गवाही नहीं देता था। 2 ऐसी थी जिनका खानदानी होने के बारे में उसे शुबा था। 12 हुई। 13वीं ने एक दिन ऐसी बुरी तरह गुरा कि उसके औसान खता हो गए। 14वीं, जो कि 14वीं का चांद थी, मुल्तफित हो जाती, मगर वो कमबख्त कम्युनिस्ट थी। जमील ने सोचा इसका इल्तिफात हासिल करने के लिए वो जरूर कम्युनिस्ट बन जाता, कादी के कपड़े पहनकर मजदूरों के हक में 10-12 तकरीरी भी कर देता। मगर मुसीबत ये थी कि उसके वालिद साहब रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती।
यहाँ से नाउमीदी हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फजूल है, शराफत यही है कि वो किससे शादी कर ले, इसके बाद अगर तबीयत चाहे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। चुनाचे उसने मुझे इस फैसले से आगाह कर दिया। तय ये हुआ कि वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान से बात करे। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद उसने इस गुफ्तगू का मुसव्वदा तैयार किया। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी से बात की। वो खुश हुई। इधर उधर अपने अजीजों में उन्होंने जमील के लिए मौजूद रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। पड़ोस में खान बहादुर साहब की लड़की थी, एमे, बड़ी ज़हीन और तबीयत की बहुत अच्छी, मगर उसकी नाक चिपटी थी। हालांकि बेटी हुसन आराती पर बेहद काली। सुगरा थी मगर उसके वालिदैन बड़े खसीस थे। जहेज में जितने जोड़े जमील की माँ चाहती थी, इससे वो आधे देने पर भी रजामंद नहीं थे। उज़्र का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमील की माँ ने बड़ी कोशिशों के बाद रावलपिंडी के एक मुअज़्ज़ज़ और मतमूल खानदान की लड़की से बातचीत तय कर ली। जमील अपनी नाकाम इश्कबाजियों से इस कदर तंग आ गया था कि उसने अपनी माँ से ये भी ना पूछा कि शक्ल सूरत कैसी है। वैसे उसने अपने जिंदा तस्वर में इसका अंदाजा लगा लिया था और मुफस्सिल तौर पर सोच लिया था कि वो इसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होगा। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। वह खुश था कि जमील की शादी हो रही है। उसके मर्ज़ इश्क का फकत यही वाहिद इलाज था। 6 महीने गुजर गए। आखिर रावलपिंडी के उस मुअज़्ज़ज़ और मतमूल खानदान की लड़की से, जिसका नाम गालिबन शरीफा था, उसकी मंगनी हो गई। इस तकरीब पर उसे ससुराल की तरफ से हीरे की अंगूठी मिली, जो हर वक्त पहने रहता था। इस पर उसने एक नज़म भी लिखी जिसका कोई शेर मुझे याद नहीं। एक बरस तक सोचता रहा कि उसे अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आदमी चूंकि आजाद और रोशन ख्याल किस्म का था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि माँ बाप से अलहदा अपना घर बनाए। ये कैसा होना चाहिए, उसमें किस डिजाइन का फर्नीचर हो, नौकर कितने हो, मख्वार खर्च कितना होगा, सास के साथ इसका क्या सलूक होगा। इन तमाम उमूर के बारे में उसने काफी सोच विचार की। नतीजा ये हुआ कि लड़की वाले तंग आ गए। वो चाहते थे कि रुखसती का मरहला जल्द अज जल्द तय हो। जमील इस बारे में कोई फैसला ना कर सका, लेकिन उसकी अम्मी ने एक तारीख मुकर्रर कर दी। कार्ड वार्ड छप गए। वलीमे की दावत के लिए जरूरी सामान का बंदोबस्त कर लिया गया। उसके वालिद बुजुर्गवार शेख मोहम्मद इस्माइल साहब रिटायर्ड इंजीनियर बहुत मसरूर थे, मगर जमील बहुत परेशान था, इसलिए कि वो अपने बनने वाले घर का आखिरी नक्शा तैयार नहीं कर सका था। रुखसती की तारीख 9 अक्टूबर की सुबह को मुंह अंधेरे जमील मेरे पास सख्त इस्तिराब और करब के आलम में आया और इसने मुझे ये खबर सुनाई कि इसकी मौसी की लड़की उज़रा ने, जो बेवकूफी की हद तक सादालोह थी, खुदकशी कर ली है, इसलिए कि इसको जमील से वालहाना इश्क था। वो बर्दाश्त ना कर सकी कि इसके महबूब व माबूद की शादी किसी और लड़की से हो। इस ज़मन में उसने जमील के नाम खत लिखा, जिसकी इबारत बहुत दर्दनाक थी। मेरा ख्याल है कि यादगार के तौर पर उसके पास महफूज होगी।